बापा प्रणाम। मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित सब भाई बापा मान को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आम गत अध्याय 9 नंबर वॉल्यूम को पाठ करथिले, सीमा बोधे आलोचना करथिले एवं सेठी जहाँ से आलोचना 16 जनवरी 1957 रथिला एवं बापा बहुत लॉन्ग डिस्कशन टा थिबारो बापा जे तभिरु 2 पेज आलोचना करछन्ती। मु खाली टिके टिके खाली मन पके देबी तापरे आज आलोचना आड़ के जीवी। से गोटे जीवन दर्शन रो गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग को माँ ये आलोचना करछन्ती। से जो प्रश्नटी हेतिला से थॉट्स एंड अफोरिज्म रो प्रश्नटी एवं थॉट्स एंड अफोरिज्म रे जो प्रश्नटी हैला जे मनुष्य सतरे से गोटे शांति पाई गोटे आनंद पाई से भगवान को खोजी खोजी चलती कथा होची। से खोजुची सत कथा किंतु से जानी नहीं से कौन खोजुची कौन पाई किंतु कौन खोजुची। मैन सीक्स एट फर्स्ट ब्लाइंडली एंड डजंट इवन नो दैट ही इज सीकिंग हिज डिवाइन। से भगवान को खोजुची किंतु से जानी नहीं से काहे खोजुची। एई भली गोटे कथा रे से प्रश्नटी आछि स्वीट मदर हाउ इट इज दैट वन सीक्स समथिंग एंड येट डजंट नो दैट वन इज सीकिंग। से जने खोजुची किंतु से जानि नहीं से कौन खोजुची बोली कि एटा केमति हेई पारे बोली कहउछन। माँ गोटे व्यवहारिक दृष्टिभंगी रे देई केते गोटे उदाहरण देके हमको बुझीचती प्रश्न रो उत्तर माध्यम रे प्रश्न रो उत्तर माध्यम रे। तापरे कथा होची से गोटे केते गोटे प्रश्न हम पाखरे आनी सईचंती। से कहउचंती कि जो आमे जो यथार्थ रे आमे कोन काई केटिके आसीचु एठी आसीबार उद्देश्य कोन। जदि भी आइलु ये शरीर को देके आसिलु हमर तो सफ्टवेयर एक्जिस्टेंस भी रही पारथांते ये शरीर धरिकी कहीं आसिलु। तापरे जदि ये शरीर धरिकी आइलु से धरिकी आसबार तार उद्देश्य कौन तार एक्जिस्टेंस लक्ष्य कौन। यही प्रश्न गुड़ी को प्रथम आगे प्रश्न पचारिबा तार उत्तर भी पाइबा चेष्टा करिबा। कथा होची यही जो प्रश्न गुड़ी को उत्थापित करछनी माँ सेटा आमे कोन केबे भी हम जीवन को पचारिछु कि आमे जेतिक जण ये पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य भाव में जन्म नहीं यही अस्तित्व को केबे स्वीकार करछु कि एवं केते बेले भी आमे भाबुछु कि गोटे सेकेंड करेंट पड़ी गला। हाँ ये अपा भाई मैंने शुणी हो कि करेन्ट टी पड़ जाइए तो जन के काइंडली कहीदेवे शुभुची कि ना बोली। हाँ भाई प्रणाम शुभुचे भाई पूरा क्लियर शुभुचे। हाँ हाँ अपा धन्यवाद धन्यवाद। तेणु कथा कहीं वेल से कहते वेल टू फाइंड आउट व्हाट वन ट्रूली इज टू फाइंड आउट व्हाई वन इज इन द अर्थ कहीं ये पृथ्वी पृष्ठ से रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिजिकल एक्जिस्टेंस यही तार शारीरिक अस्तित्व धरिकी एठी रहिबार तार कारण कौन। तापर कहते ऑफ दिस प्रेजेंस यही प्रेजेंस रे ऑन अर्थ पृथ्वी रे ऑफ दिस फॉर्मेशन दिस एक्जिस्टेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव विदाउट आस्किंग देमसेल्फ दिस इवन वंस। यही प्रश्न गुड़ी को यदि पचरा जाए यही प्रश्न गुड़ी को यदि आम चिंता करबा ताले एठी प्रश्न उठुछि जे मनुष्यटीए कहीं ये जो कहीं प्रश्न तार पर्पजफुल टा कौन ता जीवन रो तार एक्जिस्टेंस रो पर्पजफुल कथाटा कौन से कौन केबे भी ताको निजे पचारि जेतिक लोक अच्छु आम ये पृथ्वी पृष्ठ रे मनुष्य देह धरिकी आम अच्छु आम केबे भी बुझीचु कि माने कहीं कौन पाई होउची कौन पाई तार कारण कौन एगुड़ा सब किसी बुझीचु कि कथा होची ना आम एटा बुझीनु केते बेले आम बुझीनु बोली कि कहूचु करेंट आसला पड़ेगा।
क्षमा करेंगे करेन्ट टी अप डाउन हो पड़ोनी हौ तेरे ये प्रश्न हूँ तेणु ये जो प्रश्न गुड़िक माँ ये उत्थापित कर सब मनुष्यर प्रश्न यही प्रश्न हवा भी दरकार एवं से निजक जाना भी दरकार तार आसबार उद्देश्य कौन कहीं शरीर टी धारण कर पर्पजटा कौन अच्छी एवं जदि ये शरीर टी धारण कर तार एक्जिस्टेंस को देखा सी सटल भी रही पारता सूक्ष्म भी रही पारता ये स्थूल रही तार आवश्यक कौन अच्छी यही कथा से कई के निजक पचारि जदि भी पचारि बहुत कम लोक ये कथा पचार जिते यही कथा खोजा से जाऊँगी गोटे गुरुटी दरकार एवं से गुरु जड़े किए गोटे हवा दरकार खोजा सी ये कथा विषय प्रश्न उत्तर देता दरकार ये कथा खोजु खोजु जो आम श्री अरविंद पाखक जाऊ से जो दर्शन को आम बुझू एवं से जो जिनस गुड़िक सब लिखिं देखिं एक कथा जो बुझू से आमको किसी गोटे खोराक मिल जाऊँगी कि हाँ ताले जीवन को श्री अरविंद कथा जो अन्वेषण से कर निज जीवन को उत्सर्ग भी कर भाई आउ कौन लेखक कौन दार्शनिक कथा आम के भी पढ़ीनु बही के पढ़ीनु केवल श्री अरविंद यही कथा गुड़िक सब उत्थापित कर कि गोटे क्वेस्ट गोटे सर्च चली गोटे अनुसंधान चली मनुष्यर उत्पत्ति संबंध में मनुष्यर एक्जिस्टेंस संबंध में मनुष्यर एक्जिस्टेंस पर्पज संबंध में एवं ताको कौन करने को हम ये सब कथा को जब न जाना ताले आम खाली केवल आहार निद्रा भय मैथुन ये जहाँ पशु पाखे अच्छी से कथा गुड़ाक आम पाखे रही लीड करके जाऊँ जेनु पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम व्हाई द डेथ इज कमिंग कहीं मृत्यु आसूची व्हाई वी आर टेकिंग बार्थ हु इज टेकिंग बार्थ किए जन्म नौची कहीं जन्म नौची जदि मृत्यु इज सर्टन जदि डेथ इज सर्टन व्हाई द बार्थ कम्स कहीं जन्म भी आसूची ये कथा गुड़िक सब असमाहित प्रश्न भाई आमको लगे एवं मनुष्य ताको खोजी 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 चले तापर कहते हाँ ये कथा गोटे आउ गोटे तिक्तता आसूची बेले आउ गोटे लोक आज हाँ गोटे तिक्तता आसूची कथा भितर केते बेले ना जिते मनीष गोटे सी जोटा एक्सपेक्ट करे ना से गोटे कथा आसिक पाखे पहुंचे सी चाहे ना सेमिति गोटे विराट दुख आसिक पहुंचुची से चाहूनी मृत्यु आसिक पहुंचुची ये गोटे बिटर कथा आम समस्त गोटे तिक्त कथा तिक्त अनुभूति भी प्राय लोक मान पाखे आम मान पाखे भी अच्छी जदि आमर संपर्क किए जड़े चली जाए एवं से मृत्यु एवं तार अवर्तमान आम निश्चित भांगी पड़ू एवं तारी कथा किसी भावु एवं जितेबले भी आम श्मशान को भी जाऊ तार शव धरिकी जितेबले श्मशान को जाऊ से समय आम भितर से गोटे आंदोलन सृष्टि हुए तेणु जीवन दर्शन कथा एवं जीवन मूल्यबोध कथाटी आम से बेले मन पकाऊ एवं दुख प्रकाश करूँ आउ किसी भाव विह्वल भी हो ये कथा प्रत्येक मनुष्य पाखे निश्चित भाव में किसी ना किसी कथा या किंतु जिते बेले आम से श्मशान ठार फेरी आसू तथा पूर्वम तथा परम पूर्वर आम जमी थिले से भाव में वर्तमान अच्छु नाइदर एनी चेंजेस अकर्स किछि आमर परिवर्तन आम भितर हो नहीं से पूर्व कथा भितर जाइकी से तदानीन्तन समय भितर निजको झास देकी एवं से समय रथचक तले निजर जीवन को जो भाव में गठन नहीं माने जो भाव में संपादित करके जाऊे ता छड़ा आम अधिक भी किसी करूनु तेणु कई आम भी कहूँ यहाँ हूँ श्मशान वैराग्य श्मशान को गला बेले जीवन मूल्यबोध जीवन अस्तित्व जीवन माने जीवन उपलब्धि जीवन उद्देश्य ये सब कथा आम बहुत घाटी घाटी की कहू एवं से व्यक्ति जिते तार कर कर्म सब जाक भल मंद युगुड़ा सब कहू एवं तार भर्चुअस सब एक्टिविटीज गुड़ाक आम पाखे पहुँचे एवं मनुष्यर जो जीवन दर्शन कथा को आम से घाटी हो एवं या हूँ सत्य मु आईली एका जीवु रे एका लुह पोछि पका ये सब कथा भी आम कहू कौन अच्छी रे काली सका आसला आज सका गला ये कथा को देखिक आम बड़ा चिंतित हो एवं आकु कथा ये कथा गुड़ाक कहू जिते बड़े ये जिनस गुड़िक आम पाखे आसिक पहुँचे प्रकृत कथा हूँ आम
ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପଡି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପଡିଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମର ଏଇ ସବୁ କଥା ଆଦର୍ଶ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆଇଡିଓଲୋଜି କଥା ଗୁଡାକ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ସେ ଦୁଃଖରେ ପଡୁଛୁ। ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ଦୁଃଖରେ ଯଦି ପଡୁଛୁ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଛି ଏବଂ ୟା ପଛରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଅଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖଟିଏ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିଏ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁ କଣ ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭିତରେ ଦେଖୁ ଯେ ଦୁଃଖ କଥାଟା କଣ, ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଆମ ଭିତରେ ରିଅଲାଇଜେସନ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ଆସେ। ଏବଂ କଥା ହଉଛି କଣ ଦୁଃଖ ଆସିବା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥାଟିଏ ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜମା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରୁନୁ। କେବଳ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କଥାଟାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆସେ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟି ଆସେ, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳଟିଏ ଆସେ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଓନ୍ଲି ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଡଜ୍ ୱାନ୍ ବିଗିନ୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ନୋ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁନା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଅଛି ଯେ କି ସେଥିରେ ସେ ଆମେ ଗାଉ, ସେ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କାଳେ ତୁମର ନାମକୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ତୁମେ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛ କି? ଭୁଲିଯିବି କାଳେ ତୁମରି ନାମକୁ, ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛ। ମା ତମେ କେତେ ସତରେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ଦିଅ ମତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମତେ ଦୁଃଖ ନ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତୁମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଗାଳି ପ୍ରବଳ ଗାଳି ଆମକୁ ଦବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପଛପଟରେ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମେ ବି ହିଁ ବୁଝି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଭାରି ସରସ ମଧୁର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଆସିକି ଜୁଟେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, and it is only when one is found, you see, found that he says, found that one has a divine self and that consequently one must seek to know this divine self. ଯେତେବେଳେ ଏଠି ହି ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହୁଥିବା ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହେଇଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କଣ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ପାଇବି ପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାଟିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ସବୁ ଏଫର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆମେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ବି କରୁ, ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ରିଅଲାଇଜେସନ ବି ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ରିଅଲାଇଜେସନରେ ଆମେ ସେ ଡିଭାଇନ୍ ସେଲ୍ଫ କଥାଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି this come much later and yet in spite of everything, for the very moment of birth in a physical body there is in the being, in its depth, this psychic presence which pushes the whole being towards the fulfillment. ये पैराग्राफ रे मैं आज देखुଥିଲି, ये पैराग्राफ रे साइकिक रो प्रेजेंस आ साइकिक रो रोल कोन अछि हम मानक पाखरे, सेही कथाटाको प्रभु एठी माने मा एठी बुझैचंती जे प्रेजेंस साइकिक प्रेजेंस से कोन हुए एवं साइकिक ता केते बेले आसे। से कहते दिस कम्स मच लेटर एंड इट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग फॉर द वेरी मोमेंट ऑफ द बर्थ इन द फिजिकल बॉडी। आम जो जन्म नौचु सेतेबेले से फिजिकल बॉडी भितर से चैत्यटी थाए। आमर जन्म हेबार मुहूर्त ही आम आम शरीर भितर तांको खोजिकी पाई थाउ एवं सी आमर सत्तार बहुत डीप रे गोटे गभीर प्रदेश इन इट्स डेप्थ द साइकिक प्रेजेंस व्हिच पुशेस द होल बीइंग टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट। एवं से साइकिक टी कोन करे ना साइक एक्चुअली जदि एठी लेखा जाइनी आमे को बहुत थर भी बुझाई छै, आमे जानि छै एक्चुअली साइकिक टेक बात साइकिक केवल आमर जन्म टी निये आउ के नि साइकिक हम पाई जन्म नबो ना साइकिक आमे जो जन्म नौ सेटा होछि साइकिक ही हम पाखरे सी ही जन्म देइछि बोली कि आमे कहू आमे जन्म देइछु एवं सी भेरी बिगिनिंग ऑफ द बर्थ रे
स्टार्ट्स ऑफ द बार्थ रे साइकिक हम कोन करछि ना तार क्रिया करे कोन ना थ्रू आउट द लाइफ यही जीवन रे जते बेले पर्यंत ये शरीर टिक पाइछि यही शरीर भितरे तार प्राण चेतना को नै कि से कोन करछि ना सब बेले जाई जाई चलछि तापर कोन कहउछंती ना ये से आमे जते उपलब्धि करू ये समयटी अनेक परे आसे तथापि ये सब सत्य भी आमर जन्म हेबार मुहूर्त ही आमर यही शरीर मध्य आम सत्तार गभीर प्रदेश रे यही चैत्य उपस्थित रही था तापर कहउछंती इंग्लिश तो टिके देखि दिए हाँ से तापर से चैत्य कौन करे ना ये पुश करके दिए ठेली ठेली का नब कुआड़ को ना सी ये ठीक नहीं जाए माने टुवर्ड्स फुलफिलमेंट आमर फुलफिलमेंट आड़ को से चैत्य हमको नहीं जाए ये कहले जे से चैत्यर प्रेजेंस थाए एवं से चैत्य प्रेजेंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द बर्थ रे थाए एवं से कोठी थांती ना ना डेप्थ रे गोटे गभीर प्रदेश रे थांती सत्तार गभीरतम प्रदेश रे थांती एवं से साइकिक कौन करे हमको पुश करके निए कुआड़ को निए ना टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ने आड़ को निए बट हु नोज इट एंड रिकॉग्नाइज इट दिस साइकिक भी ताले सेठी मा एठी कहउछंती किए एठी जानिछि किए बट हु नोज किए कथा को किए जानिछि तापर कहउछंती एंड रिकॉग्नाइज इट यही कथा को किए रिकॉग्नाइज कर मा एठी कहउछंती जे जो साइकिक कथा को मा एठी कहउछंती सेही साइकिक रे से साइकिक टाको से कहउछ किए कथा को जानिछि एवं किए आको रिकॉग्नाइज भी करिछि इट इज द साइकिक मीन that true comes only in special circumstances it is a clear kale the role of the psychic se kon korchi na that true comes only in special circumstances gote special circumstances samay re paristhiti re se ase and unfortunately ebang se kochen unfortunately most of the time these have to be painful circumstances ebang ye jo circumstances katha se कहउछथि se gote painful circumstances se katha कहउछथि gote minute करेंट भारी प्रोब्लेम दोछि हाँ तबे एठी कहउछथि कोन ना से को समय से आसे ना वेरी पेनफुल सर्कमस्टेंसेस आसे otherwise one goes on living unthinkingly and in the depths of one being is the psychic being which seeks to awaken the consciousness and re-establish the union one knows nothing about it the role of the psychic it is very clear here mention kale jo circumstances से आसे वो circumstances से आसे बोली कहउछथि नै गोटे पेनफुल circumstances से आसे एवं से पेनफुल circumstances कोन ना जते बेले मनुष्य सेते बेले रियलाइज भी करे जे हाँ मनुष्य जते बेले से रियलाइज करथुबो जे से circumstances रे सेति बेले से कोन करिबो ना से साइकिक संबंध रे टिके कॉन्शियस भी होता है एवं से साइकिक कौन करे जे कॉन्शियस हबो एंड इन द डेप्थ ऑफ वन थिंग इज द साइकिक बीइंग व्हिच सिक्स से साइकिक बीइंग कौन चाहे ना सिक्स टू अवेकन द कॉन्शियसनेस एवं से चेतनाटा को से कौन करे ना अवेकन करे माने अवेकन माने उठै दे सचेतन कर दे कोडी एंड री-एस्टैब्लिश द यूनियन री-एस्टैब्लिश कहीं कहले एस्टैब्लिश तो कहि पारथांदे री-एस्टैब्लिश कहबार अर्थ होची या जे आगुर से एस्टैब्लिश हेता कहिछि कि एस्टैब्लिश हेछि ना साइकिक एस्टैब्लिश हेछि को जगह एस्टैब्लिश हेछि साइकिक ना साइकिक एस्टैब्लिश हेछि कोठी ना डिवाइन का संगरे तेन डिवाइन का संगरे जो साइकिक एस्टैब्लिश करिछि एवं सी वर्तमान जो शरीर टी को धारण कर देला एवं ये शरीर धारण कर सारा परे तार कोन होछि ना सी ये डायरेक्ट जो रिलेशन रखितिला सोल सहित सेठी टिके इंटरप्शन टी हेछि एवं सेही इंटरप्शन हैला परे से चाहुछि पुणी मु थरे आउ थरे कि यूनियन करबी का सहित ना सोल को सहित आत्मा को सहित ताकू यूनियन करबी एवं सेही पई साइकिक आम भीतर काम करता है साइकिक जो आम भीतर प्रेजेंस रही क्रिया करके फुलफिलमेंट आड़ को निए सेते बेले से कोन करे ना सेते बेले से कोन करे ना कॉन्शियस करे हमर जो गभीरतम प्रदेश रे से इच्छा करे एवं सचेतन करे एवं हमर कॉन्शियसनेस को
से कौन करना रीएस्टाब्लिश करके से कौन करना उपरको निए वन नोज नथिंग अबाउट इट एवं यही कथाटा को कहीं भी जानती ना व्हेन यू आर 10 years old माँ ये कहते तुम्हें जिते 13 वर्षर होइथिलो व्हेन यू आर 10 years old डिड यू नो दिस तुम्हें कौन ये कथा को जानी कि नो तुम्हें जानी न यू डिड नॉट तुम्हें आउ जन को लक्ष्य कर ना तुम्हें भी जानी न वेल ठीक अच्छी स्टिल इन द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग योर साइकिक बीइंग ऑलरेडी वांटेड इट एंड वाज सीकिंग फॉर इट एवं तुम्हारा गभीरतम प्रदेश रे से कौन अच्छा ना से साइकिक बीइंग टा प्रेजेंट अच्छा एवं से चाहूँ कौन चाहूँ ना से यही कथा गुड़ाक चाहूँ साइकिक बीइंग ऑलरेडी वांटेड इट एंड वाज सीकिंग फॉर इट से एटा को चाहूँ एवं सेटा से सीक कर इट वाज प्रोबाब्ली योर साइकिक व्हिच ब्रॉट यू हियर एपरि कि तुम्हें एठी काहे के आसीछ ना से कथा को मां कहउछन तुम्हें एठी के एथि पे आसीछ कारण तो ये किए ना ये होची साइकिक जे तुमको एठी के लेके आसी एठी बड़ा बढ़िया कथा ते कहिले हां से कहउछन there are so many things which happen and you do not even ask yourself why एवं बहुत गोटे घटना तुम जीवन देखी घटे एवं तुम्हें केते भी कही न ये घटना गुड़िक कहीं जिते तुम भितर बहुत घटना गुड़िक हुए कि से घटना सहित किए संपर्क होता है ना से घटना सहित साइकिक ही संपर्कित होता है जदि आम साइकिक सहित कंटाक्ट रही प्रत्येक घटना बलिर कारण गुड़िक आम निश्चित भाव में जापर किंतु जिते आम सहित कंटाक्ट ना से जानूनी तेणु तुम्हें यहीटा को आसिल यही कथाटा कहते तुम्हें ये कहीं आसिल यू तापर कहते यू टेक देम इट इज लाइक टू बिकॉज इट इज लाइक दैट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ मेनी ऑफ यू टिल आई स्पोक टू यू अबाउट इट हैड आस्क्ड योरसेल्फ हाउ टू हैपन देन यू आर हियर तुम्हें ये अच्छ बोली कि तुम्हें जे एटा आसीच बोली कि ये कथाटा केमिति हैला तुम्हें केमिति जानि परछो जे तुम जदि ये कथाटा जने के पचारे ताल तुम्हें एटी काहे आसिल रियली सत माने गोटे आमे भी जदि देखिबा आम कथा भितर भी देखो तू आम भितर जो पाठचक्र आम जो 18-20 जन अच्छु आम भितर का घर कोठी किए का देखिनु आम किमिति गोटे सूत्रबद्ध भाव में बांधी रहीचु एवं ये कथा भितर कला भितर किए करुछि ना तो साइकिक इज डिस्गाइजिंग से कौन करछि ना ये कथा डूइंग डिस्गाइजली हियर से माने पूरा अंतर भितर रही एगुड़िक सब जोगाजोग करी क्या कौ जगह केमती सब आनिकी सब कथा जोगाजोग करी आमर जीवन को आम लाइफ टा गोटे फुलफिलमेंट आड़ को नब से कथा करने साइकिक एगुड़ाक सब करे माँ से कथा कहते नेचुराली मोस्ट ऑफ द टाइम द रिप्लाई इज परहैप्स वेरी वेरी सिंपल जदि किए तुम पचारे व्हाई यू आर हियर कहीं कौन पाई तुम ये अच्छ माँ ये गोटे एजुकेशन प्रश्न टी पचराई तुम कहीं अच्छा ना वी आर हियर नॉट टू डू व्हाट अदर्स आर डूइंग वी आर हियर टू डू व्हाट अदर्स कैन नॉट डू बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया द वर्क इज टू बी डन लाइक दिस से कहते तुम्हें ये कहीं अच्छ ना तुम्हें ये अच्छ जे तुम्हें जानी ना जहाँ तुम्हें एक कथा जानी ना कि तुम्हें जानिबा दरकार जे तुम्हें ये ना जहाँ अन्य मैंने करुँचा तुम्हें ये रिपीट कर तुम्हें ये अच्छ जहाँ अन्य मैंने करें ना तुम्हें करने अच्छ कारण से मैंने जानी ना ये कमटी किपरि करा जाए माँ ये बाणीटी जो कहते से आमको गोटे माने से जन देवा चाहते आमर गोटे डिजाइन होमर वर्कर आम कौन कौन सब करवा आम से हिसाब से केमी जाना ना अनलेस वी आर लिंक्ड टू द डिवाइन मदर आम जदि माँ सहित लिंक हवानी आम जदि साइकिक सहित लिंक हवानी हाउ कुड वी गेट आवर डायरेक्शन टू वर्क आम कोठू डायरेक्शन टी पाइबा आम से काम करवा ये कहते जदि आम किए पचारे बाबू तू कहीं आसचु कौन पे आसचु सी कह मो बापा माँ मत जन्म कले मुझे आसी इज इट आम जब पचार आम जो मटेरियल पेरेंट्स अच्छा से भी जानी ना मत कहीं जन्म कले मु भी जानी मु भी कहीं जन्म नेली किंतु आम कहूँ सत कथा ड्यू टू माय पेरेंट्स आई गॉट माय बर्थ मु मोर जन्म से हेली केमिति मो बापा माँ ही हूँ मो रूट कज से कहली बापा माँ को जब पचारे कहीं तुम जन्म कल दे विल बी साइलेंट से मैंने केबी कहि परिबेनी सतरा व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय बर्थ से भी कहि परिबेनी किंतु आमे कहू माँ कहउछन से कथा द रिप्लाई इज परहैप्स वेरी सिंपल माय पेरेंट्स आर हियर सो आई एम हियर मो बापा एठी अछंती तेणु मु एठी अछि
ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଏଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ନହେଲେ ବାପା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ବା ବାପା ମତେ ବୁଲିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ବାପା ମୁଁ ଆମର ଘର ଏଇଠି, ବାପା ମତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି। ତ ସିମ୍ପଲ ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି however you are not born here, ତୁମେ ଏଠି ତ ଜନ୍ମ ନେଇନ, nobody was born here, not even you, where you, ତୁମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛ କି? ମା ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛ କି? you are born in Bangalore, ତୁମେ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। no one was born here, କେହି ବି ତ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇନ, and yet you are all here, ତଥାପି ତୁମେ ଏଇଠିକି ଅଛ, ତଥାପି ତୁମେ ଏଇଠିକି ଅଛ। ଆମେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆୱାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ପାଠଚକ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୂତାଖିଆରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଇଏ କିଏ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ ସାଇକିକ ହାଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ, ଆମ ସାଇକିକ ଏଟାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକା ରହିଛୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି no one was born here and yet you are still here, ଆମେ କେହି ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ବି ନ ଦେଖି ଥାଇପାରୁ, still we are here and we are participating in the discussion, ଆମେ ଏ discussion ରେ participate କରୁଛୁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି and yet you are all here, you have not asked yourself why, ତମେ କେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ପଚାରିନ କାହିଁକି ତମେ ଏଠି ଅଛ ବୋଲିକି। it was like that because it was like that, ତୁମେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା। and so between even asking oneself and giving an external reply satisfactory enough to be accepted as final, and then telling oneself perhaps it is an indication of a destiny or of the purpose of my life। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେ କଣ ଏଇ କଥାଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି କଣ, it was like that କଲା। and so between this asking oneself and giving an external reply satisfactory enough to be accepted as final, ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା, ଏବେ ଗୋଟେ ବାହିକ ଉତ୍ତରଟେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପରିତୃପ୍ତ ଉତ୍ତରଟେ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ। and then telling oneself, ଯଦି ପୁଣି ନିଜକୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ତେଣୁ perhaps it is an indication of the destiny, ଏଇ କଥାଟି ଗୋଟେ ନିୟତି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିଏ ଦେଇଛି, of the purpose of my life, ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ସୂଚିତ କରିଛି। and destiny did these things, ସେଇ ଡେଷ୍ଟିନି ସବୁ ଜାଗା ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିକି ରହିଛୁ, what a long way one must travel to come to that, ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟବଧାନଟେ ରହିଛି, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ସେ ସବୁ ପଥକୁ ସେ ଓଭରକମ୍ କରିକି ସେ ବାଟକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି and for everybody there are more or less external reasons, ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପରେ ହଉ ବା ତାର ବେଶୀ କୌଣସି କାରଣଟିଏ ହଉ, ସେ ଏଠି ରହୁଛି, they are more or less external reasons which besides are not worth much and explain everything in the dullest possible way, but there is a deeper reason which is yet to you to know, do not know। କଥା ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ ଯେ ଯୋଗମାୟା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆବୃତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଠିକ ସେଇଭଳି ମା ବହିରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଯଦି ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ସେ କାରଣ ସତରେ ମୁଁ ବୁଝିଥିବା କାରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ମନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା କାରଣ ନୁହଁ, ଇଏ ବିୟଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ଯୁକ୍ତ କରିକି କରୁଛି। ଏଇ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମରେ ଆମେ ଖାଲି କାମ କରିଦଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ର ପର୍ପଜଫୁଲ ୱେ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। yet you do not know which as yet you do not know, ମା କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା କଣ ଅଛି ତମେ ଏବେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜାଣିବି ନା। and there are many of you who would be very much interested in knowing why they are here, ये कथाटा ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ they are very much interested to know why they are coming to here, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, why they have come to here, କାହିଁକି ଏଠିକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କଥାଟାକୁ why they are here, କାହିଁକି ଏଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଗୁଡାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିସିଟି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। what is the true reason for my being here, ଏବଂ ସେ ପଚାରିବ, ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ
ତେବେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଟାର ଟ୍ରୁ ରିଜନ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କଣ? ହାଭ୍ ୟୁ ଆସ୍କ୍ଡ ୟୁରସେଲ୍ଫ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଏଇ କଥା କଣ ତମେ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛ କି? ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛି ମା ସୁଇଟ୍ ମଦର, ଆଇ ଆସ୍କ୍ଡ ୟୁ ୱାନ୍ସ, ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲି ପରା। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ୟେସ୍ ଓହୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହଁ ତମେ ଦିନେ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲ, ତୁମେ ଦିନେ ମତେ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର, ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ୟୁ, ତମେ ଏଇ କଥାଟା କେବେ ମନେ ପକେଇନ, କେବେ ପଚାରିଛ ବୋଲିକି ତମେ କେବେ ମନେ ପକେଇନ? ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ବିଫୋର ମଦର, ନଟ୍ ବିଫୋର, ନାଉ ଇଟ୍ ବିଗିନ୍ସ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ। ଏବଂ ତମେ କେବେ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ କି? ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି। ହଁ ତମେ ତ ପଚାରିଛ, ତେବେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପଚାରିଛ, ଆଉ ତ କେବେ ଆଗରୁ ତ କେବେ ପଚାରି ନାହିଁ, ଆଗରୁ କେବେ ପଚାରିନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଲ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି এই কথাটাକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଆର୍ଥର ଯୋଉ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ବି କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି नो and I could ask many others still, I know very well। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି only those who have come after having had some experience of life and came because they wanted to come and had a conscious reason for coming, they can of course tell me। ଏଠି କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ ଯିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେମିତି ଖୋଜି ଆସିଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ନିୟତି ତାକୁ ଟାଣ୍ଟାଣିକା, ଡେଷ୍ଟିନି ତାକୁ ଟାଣ୍ଟାଣିକା ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଡିଭାଇନ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସବୁ ଯେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଭିତରର ଯୋଉ ଖୋଜଟା ଅଛି, ସେଇ ଭିତରର ଖୋଜଟା ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲେ ଯେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଥା ନୁହଁ। ସେମାନେ ଏଠି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିବା ପଛରେ ସେମାନେ ଜାଣିକି ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠିକି ଗଲେ ଏଇଆ ହିଁ ପାଇବି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଚାହୁଁଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ନେଇସାରିଛି, ଇଏ କଥାଟା ଆସିବ ଏବଂ ସେ କହିବ ବି, ତାକୁ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ସେମାନେ ସେ କହିଦେବ ବି ହଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ କଥା ବୋଲି ମତେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, ସେଠୁ ବଶିଷ୍ଠ ଭିତରେ ଥିଲେ, କହିଲେ କିଏ ଖୋଜୁଛ, କିଏ ଆସିଛ? ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ କଥାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମାନେ ସେ ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଆମ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ନେବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁନା କି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସତରେ କାହିଁକି ପଢୁଛୁ ଏମିତି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ମୋର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଟିଚର୍ସ ଆସିଲେ, ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ ବିଇଡି କରିଛି, ଏଟା କରିଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ସ୍କୁଲରେ ଦେଲେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି। କହିଲେ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଉନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୋଉ SPM ସ୍କୁଲସ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲେ ବଢିଆ ପଢେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ କରିଥାନ୍ତି। କହିଲି ବଢିଆ ପଢେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ମନେକର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ପଚାରିଥାନ୍ତା, ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିବି, ଆପଣ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସିଏ କହିଗଲେ ଯେ ଚାକିରି କରିବ, ଏମିତି କହ, ବଡ ଲୋକ ଇଏ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଇଜିଟ୍, ସବୁ ଲୋକ ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କି? କଥା ହଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣି ନଉ ଆମେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସତ କଥା, ଆମେ କାହିଁକି ପଢୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି, ସେଇ କଥାଟା ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ଆନାଲିଟିକାଲ ୱେରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ କହିବା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପଲି କଥାଟିଏ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗଭୀରତମ କଥାଟିଏ ଅଛି। I came because of that, and that would be at last a partial explanation. The truest, deepest reason might still elude them. That is what they specially have to realize in the work ଟା ଡବଲଟା ବଡ କରିଛନ୍ତି, that already requires having passed through many stages of the path।
एवं से कौन कर जो लोकटा जानिक एठी आसीची तार एक्सपीरियंस रे गोटे हायरार्की मेंटेन होइके आसीची गोटिक पर गोटे जो काम सरीची ता पर कामटा कौन हम आसी जमी प्रथम क्लास सरीगला मत द्वितीय एडमिशन करिया पड़ियो द्वितीय क्लास सरीगले तृतीय क्लास एडमिशन करियो गोटे हायरार्की ठीक से जानिची आ पर काम कौन हम सेइथि से आठी आसीची सेठू माने श्री अरविंद कौन करथिले बहुत गुरु कले एवं सेई गुरु पर जेते सेई गुरुଙ୍କ पाखरे सब ज्ञान जे पहुंची गले तार उपरतम ज्ञान सेई गुरुଙ୍କ पाखरे नाही तेणु से कौन कले ना आउ जने गुरु को रखिले आउ जने गुरुଙ୍କ पाखु गले आमे भी देखिबा जदि गोटे प्राथमिक शिक्षक पाखरे प्राइमरी टीचर्स पाखरे हम पाठ पढुचु से हम पढी दउचंदी से बहुत भल कथा तेणु प्राइमरी टीचर्स को जदि पीजी कोर्स रे पाठ देबी से कोन पढी परिबी की ता माने नुह जे प्राइमरी स्कूल को भी टीचर्स को इग्नोर करी ये गोटे हायरार्की मेंटेन होइका जाइछि मु जोटी मोर ज्ञान सब नहीं कि तापटा कौन यही बोली भाबने मते गोटे माने आरोहण प्रक्रिया रे मते ऊपर को जीवाको पड़िबो एवं सेही प्रक्रियाटा को मते अडॉप्ट करके नहीं कि ऊपर को मते जीवाको पड़िबो तने ये जो जीवन भीतर जो आसीछि मु जो बाट देखि आसीछि सेही एक्सपीरियंस ता जदि मो पाखर अछि एवं मु वेल आवर अछि पूर्ण सचेतन अछि ताले इट विल बी मोर इजी टू पास गोटी पर गोटे जीवाको पड़िबो तेणु मोर आलोचना को ये रखी आउ जहाँ रहा ये पैराग्राफटा को आसंता काली आसंता एपिसोड रे जो भाई आप आलोचना करेंगे आपको कंक्लूजन करेंगे समस्त वंदे मातरम माँ का पाखे सब आलोचना को निवेदन कर वंदे मातरम नमस्कार।